نظریے کے ساتھ موجود رہے گا۔ اور یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ رحمت کائنات کی کئی احادیث طیبہ ہے جہاں اللہ کے پیغمبر نے ادب و احترام سکھاتے ہوئے جو کہا ہے کہ میرے آل کا خیال رکھنا جب تک کہ وہ صحیح عقیدے اور نظریے پہ قائم رہے۔ ایک خون کا احترام ہے، ایک عقیدے کا احترام ہے۔ خون کا احترام اپنی جگہ پہ رہے گا، عقیدے کا احترام پیغمبر کی وجہ سے رہے گا۔ ہم اس کی وجہ سے احترام کریں گے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک صحیح نظریے کے ساتھ پیغمبر کے گھرانے کا فرد زمین پہ رہے گا تب تک اللہ رب العزت اس زمین پہ اکٹھا عذاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر کا وجود بھی زمین کو اکٹھے عذاب سے مانع رہا ہے، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بھی اس کے لیے مانے رہیں گے، یہاں تک کہ جب حضرت امام مہدی آخری فرد آ جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت کی وہ چکی گھومنی شروع ہو جائے گی۔ اور اس پہ چلتے علامہ راضی نے کہا ہے، حضرت ابن حجر اسقلانی ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کی وجہ دو بنتی ہیں۔ نمبر ایک اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ انہم منی وانا منہم، ان آل سے میں ہوں اور یہ مجھ سے ہے۔ اور اسی پہ ابن علامہ اسقلانی نے یہ بھی مکی نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ اہل بیت کا جو بھی فرد دنیا میں ہے یہ دراصل پیغمبر کے وجود کا ٹکڑا ہے۔ جیسے سیدہ زہرا وجود کا ٹکڑا ہے، ایسے یہ بھی آپ کے وجود کا ٹکڑا ہے، انہی کے توسط کے ساتھ، انہی کے واسطے کے ساتھ۔ تبھی تو میرے اکابر نے لکھا ہے اگر کوئی پیغمبر کے گھرانے اور آل میں سے کسی کو ایسی گالی اگر دیتا ہے کہ جس سے پیغمبر کا استثناء ناممکن ہو جائے تو بندہ اسی لمحے پہ مرتد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں پیغمبر پہ یہ بات جائے گی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ تیری جد ایسی ہے، تیری نسل ایسی ہے، تیرے وڈکے انجلیاں، تیرے باپ دادا ایسے تھے۔ اگر کوئی اس انداز سے ایسے بندے کو گالی دے تو وہ بندہ اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے جد میں آتا کون ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کے بڑوں میں آتا کون ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو میرے عنوان کو ابھی سے پھر ذہن میں رکھیے، ہم ایک طرف آل پیغمبر کو رکھتے ہیں تو ایک طرف آل اصحاب پیغمبر کو رکھتے ہیں۔ ہمیں ان کے بھی احترام کا حکم ہے تو ہمیں ان کے بھی احترام کا حکم ہے۔ میں دونوں جملوں کو جب دیکھ کے چلتا ہوں واللہ العظیم یہ میری اختراع نہیں، یہ پیغمبر کا کہا ہوا ہے۔ ادھر بھی دیکھتا ہوں وہ جملہ میرے نبی کے پیغمبر، میرے نبی کے صحابہ کے لیے ہے، تو ادھر بھی دیکھتا ہوں وہ جملہ میرے پیغمبر کی آل کے لیے ہے۔ رحمت کائنات نے کہا النجوم آمنۃ لأہل السماء، یہ ستارے آسمان والوں کے لیے خیر کا اور امن کا سبب ہے۔ جب تک آسمان پہ ستارے قائم ہیں اس وقت تک آسمان قائم ہے۔ وہاں صحابہ آل بیتی، میرے جو اہل بیت ہیں، آمنۃ لأہل الارض، یہ زمین والوں کے لیے امن کا سبب ہے۔ اور جس وقت میرے اہل بیت میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے گا اس وقت زمین والوں پہ وہ قیامت کی نشانیوں کا برپا شروع ہو جائے گا جو کہ میرا رب چاہتا ہے، میرے رب نے بتایا ہے۔ یہی جملہ جب میں نے دیکھا تو مشکات شریف کو میں نے کھولا، میرے اکابر سٹیج پہ بیٹھے ہیں، حوالے اس لیے میں دیتا جا رہا ہوں، وہاں مشکات میں جا کے پڑھیے تو پیغمبر کے عین یہی جملے ہیں جو رحمت کائنات نے صحابہ کے لیے فرمائے۔ میرے پیغمبر کہتے ہیں کہ آسمان کے ستارے جیسے آسمان والوں کے لیے یہ سبب امن اور سکون بنتے ہیں، تو میرے صحابہ بھی عین زمین والوں کے لیے سبب امن و سکون بنتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ادھر بھی یہی جملہ کہا ہے کہ جب میرا پیغمبر صحابی دنیا سے چلا جائے گا، یہ صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو میرے پیغمبر نے کہا امت میں پھر وہ آفات و بلیات، وہ نشانیاں، وہ قیامت کی علامات کا وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ ادھر پیغمبر نے اپنے سال کے لیے بھی عین یہی جملہ کہا ہے جو کہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر کے سنایا ہے۔ الفاظ میرے پیغمبر کے ہیں، اختراع میری نہیں ہے۔ اب میں ذرا بابا کے طول کہنا چاہوں گا، اسے بھی میں للکار کے کہنا چاہوں گا، جو آل بیت کا نام جب
जुब्बे दस्तार का मालिक किसी तंग से मुझे मुखातब होता है तो मैं उसे भी बताना चाहूंगा कि ये जुमले जो आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये पैगंबर की याद के लिए मैंने कहे हैं और मेरा ताल्लुक छंग की धरती पे रहने वाले हक नवाज शहीद की रूहानियत के साथ है। उसी के मदरसे से मैंने सबक लिया है तो गोया मेरा एक एक जुमला हक नवाज की रूहानियत का असर रखता है। मेरा एक एक जुमला हक नवाज का दिया दर्श है। अल्लामा हक नवाज ने अपनी किसी तकरीर में आले पैगंबर के लिए कोई कवि का जुमला बोला हो कोई साबित नहीं कर सकता है। हाँ, वक्त का तकाजा इंसान को कहीं फेर के रखता है। एक वक्त ऐसा था स्टेज आपका था, खत्म नबूवत की बातें थी, स्टेज आपका था, खत्म नबूवत के नारे थे, स्टेज आपका था, खत्म नबूवत की बातें थी। जो कभी किसी ने तो नहीं कहा कि ये सहाबा का नाम नहीं लेते हैं। फिर एक वक्त का तकाजा था, आपके बर्रे सगीर पे आजादी का माहौल चला। इसी स्टेज पे खड़े हुए अल्लामा मदनी ने आजादी की बात की है। इसी स्टेज पे खड़े हुए उज़ैर कुल आजादी के लिए बोले हैं। इन्हीं स्टेजों पे खड़े हुए शेखुल महमूद अल हसन वो आजादी के लिए बोले हैं। अगस्त पे जाना नहीं चाहूंगा, आजादी पे कितारे देवबंद मैं बताना नहीं चाहता, जो मैं समझाना चाहता हूँ वक्त का तकाजा चलता है। अकाबिर उसका पहरा देते हैं जैसे वक्त तकाजा करता है। हक नवाज का वक्त था जब देखा कि सिद्दीक़ अकबर के लिए उंगली का इस्तेमाल गलत होता है, जबान का इस्तेमाल गलत होता है तो हक नवाज बोला है। और आज उसके स्टेज पे खड़े होकर के मैं आले पैगंबर के लिए ये जुमले तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वक्त ने फिर धारे को समझा है तो मैं समझाना चाहूंगा। ये मेरे पैगंबर का हाल है। मेरे पैगंबर कहते क्या है, बेशुआने बेटी का सफीनत नूह मन रक़ब फ़ीहा नजा व मन तखल्लफ़ अन्हा हलाका। कि मेरी हाल की मिसाल ऐसे है जैसे नूह की कश्ती होती है। नूह की कश्ती पे जो बैठा था वो कामयाब हो गया था, वैसे नीचे उतरा था वो बर्बाद हो गया था। ये जुमले पैगंबर ने कहे थे। और कश्ती के नूह की मिसाल पैगंबर के घराने के लिए है। कश्ती के नूह की मिसाल पैगंबर की हाल के लिए है। कश्ती के नूह की मिसाल पैगंबर की अजहार के लिए है। तो फिर अल्लामा राज़ी बोले हैं यही जुमला असहाबी कल नजूम पे लेके उन्होंने भी ये बात समझाई है कि यहाँ देख लीजिए बात सितारे की आती है तो सितारे के लिए सहाबा की बात मेरे रब ने की है, मेरे पैगंबर ने की है। जब ये सितारा चमकता है उस सितारे के चमकने पे इंसान को राहें मिलती है। सितारा चमकता है रास्ते में जाते हैं, सितारा चमकता है अंधेरे में नहीं भटकता। जो सितारे को देखे अंधेरे में न भटके, जिसकी नजर वहां रहे समंदरों में न भटके, जिसकी नजरें वहां रहे। तो राज़ी ने यही समझा के हमें ये बात बताई है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे आले पैगंबर से भी अकीदत को समझाया है, असहाबे पैगंबर से भी अकीदत को समझाया है, आले मोहम्मद से भी मोहब्बत का दरस दिया है, आले पैगंबर से भी मोहब्बत का दरस दिया है। इसी पंजब को लेकर के मैं सिद्दीक़ की सदाकत का ऐलान कली कूचे में करता हूँ। इसी पंजब को लेकर के मैं जनाब हसनैन करीमैन की सदाकत व अज़मत का प्रचार कली कूचे में करता हूँ। सिद्दीक़ अकबर के तकद्दुस का प्रचार कली कूचे में करता हूँ। हैदर की शुजाअत का प्रचार कली कूचे में करता हूँ। हुसैन की मोहब्बत का प्रचार कली कूचे में करता हूँ। हसनैन करीमैन की मोहब्बत का दर्स देता हूँ तो कली कूचे में देता हूँ। इसलिए कि मुझे मेरे आका ने अदब सिखाया था, मुझे मेरे पैगंबर ने आदाब बताए थे, मुझे पैगंबर के घराने ने आदाब बताए थे, मुझे पैगंबर के घराने ने आदाब बताए थे, मुझे पैगंबर के सहाबा ने आदाब बताए थे, मुझे उलमाए देवबंद ने आदाब बताए थे, मुझे सिपाह ने आदाब बताए थे, हक नवाज ने अदब समझाया था, ज़ियाउर रहमान ने मुझे अदब समझाया था, मेरी क़यादत ने मुझे अदब समझाया था। मैं सिद्दीक़ की सदाकत का भी फरेरा लहराता हूँ, अली की शुजाअत का भी फरेरा लहरा देता हूँ। माशाअल्लाह बोलो यार, बोलो बोलो, मैंने बहुत कुछ कहना है मगर मेरे पास बहुत कम है। तो मैं बस ये कर रहा था, हमें अदब सिखाया जाता है, हम उसी अदब पे खड़े हुए हैं। तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुझे समझाया है मैं उसे ही लेके चलता हूँ। जरा तवज्जो रहे मेरी बात पे। हजरत सैयदना अली और मर्तज़ा
سب کہہ دیں کہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام علی آئے اور مومن کے سینے میں ٹھنڈ نہ آئے اسے منافق کہا جاتا ہے۔ نام علی آئے تو چہرے پہ محبت کے آثار نہ آئے تو اسے نفاق کہا جاتا ہے۔ تو بات کو ذرا سمجھنا، میں ایک جگہ پہ آ کے تمہیں ایک ٹچ دینا چاہوں گا۔ حضرت علی اور مرتضیٰ کہتے ہیں کہ لا تجتمع، پیغمبر کہتے ہیں، ناقل حضرت علی ہے، راوی حضرت علی ہے۔ حضرت اکابر نے لکھا ہے، سوائق المحرقہ کا حوالہ ہے، عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجتمع محبت علی و بغض ابی بکر فی قلب مومن، کہ اللہ رب العزت کبھی جناب ابو بکر کی محبت کو اور علی کی محبت کو کسی مومن کے دل میں جمع نہیں کرے گا۔ اس دل میں اگر محبت علی ہے تو محبت صدیق بھی آئے گی، اس دل میں اگر محبت علی ہے تو محبت عمر بھی آئے گی، اس دل میں اگر محبت علی ہے تو محبت اصحاب بھی آئے گی۔ جس دل میں بغض ابو بکر ہے اس میں محبت علی نہیں آ سکتی، جس کے دل میں محبت علی اور مرتضیٰ ہے اس کے دل میں بغض ابو بکر اور عمر نہیں آ سکتا۔ اب آپ کہیں گے شاید وہ بناسپتی ملا مجھے کہے کہ تم نے بات کی ہے تو ابو بکر کی، تم نے بات کی ہے تو جناب عمر کی، تم نے بات کی ہے تو جناب عثمان کی۔ ہم نے کب یہ کہا ہے کہ یہ ایک نہ تھے؟ ہمارا نقطہ نگاہ تو امیر معاویہ ہے، جھگڑا صفین کا اس سے ہے۔ اس سے ذرا بات کر مجھے بتا، جھگڑا صفین کا ان سے چلا ہے، اس پہ آ تو پھر مجھے بتا۔ خدائے ذوالجلال کی کبریائی کی قسم، مولانا یعقوب صاحب استاد محترم بنے، آج ان کی موجودگی میں کہنا چاہتا، میں نے ایک حوالہ پہلی دفعہ پڑھا اور میں جھوم اٹھتا ہوں، رب ذوالجلال تو نے کیسی محبتوں کو بانٹا تھا۔ وہ حضرت امیر معاویہ بیٹھے تشریف لائے جہاں رجل الی معاویہ تھا، ایک بندہ حضرت امیر معاویہ کے پاس آتا ہے، فسأل عنہ، اور حضرت امیر معاویہ سے سوال کرتا ہے۔ ایسے اس نے سوال کیا، حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں فاتح علی اور مرتضیٰ کے پاس چلا جا، اس سے سوال لے لے۔ یہ کہنا تھا تو آگے کہتے ہیں جوابوں کا احب من جواب علی، مجھے علی کے جواب سے آپ کا جواب زیادہ عزیز ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مسجد میں بیٹھا ہوا امیر معاویہ کو پھر جاتا ہے، میں معاویہ کا بھاگنے والے کتوں میں علی کی بھاگی معاویہ سے لانے لگا ہوں، معاویہ کے سب کو شتم کرنے والے تجانوں میں تمہیں معاویہ سے علی سمجھانے لگا ہوں۔ میں نے یہ نکتہ حق نواز کی زبان سے نہیں لینے لگا، میں یہ جملہ کسی نوجوان سے لے کے تیری گودی میں نہیں ڈالنے لگا۔ میں ساجروں صبح شام حرام پہ پڑھنے والی نسلوں میں آج تمہیں علی سمجھاتا ہوں۔ معاویہ کے در مقدس پہ جا کے معاویہ پہ نبی سفیان بھی پڑھ کے کہتے ہیں کہ میری مجلس سے نکل جا، میری مجلس سے دفع ہو جا۔ اگلا جملہ بڑا کہا ہے، زبردست جملہ کہا اور بڑا زبردست کہا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں سب اسمہو من الدیوانے، جیسے کس ڈرنے لگے ہو کر کے ان کے رسینے جاری تھے۔ حضرت معاویہ نے کہا اس کا نام یہاں سے کاٹو، آج کے بعد اسے وظیفہ نہ ملے گا، آج کے بعد اسے رسینہ نہ ملے گا، آج کے بعد اسے یہ ہدیہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ مجھے اس نے سمجھایا ہے جسے تم پھونکتے ہو، جسے تم پھونکتے ہو، مجھے وہ سمجھاتا ہے جسے امیر شام کہتے ہیں، مجھے وہ سمجھاتا ہے جسے ابن ابی سفیان کہتے ہیں، مجھے وہ کہتا ہے جسے فاتح مصر کہا جاتا ہے، مجھے وہ کہتا ہے جسے فاتح قبرص کہا جاتا ہے، مجھے وہ کہتا ہے جو بیڑی بیڑے دوڑا لیتا ہے، مجھے وہ کہنے لگا ہے کہ جس امیر معاویہ کہتے ہیں کہ جس بندے کے دل میں بغض علی رہتا ہے اسی کے سینے کے اندر میں معاویہ رہوں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ میرے رجسٹر سے، میرے صاحبوں سے، میرے ساتھیوں سے، میرے حقداروں سے، میرے پیاروں سے، میرے جاننے والوں سے اس کے نام کو خارج کر دو تاکہ ساری کائنات کو قیامت تک پتا چلے جس دل کے اندر علی آئے گا اسی دل میں ابن سفیان بھی آئے گا۔ بڑی دفعہ ہو گیا کافروں پہ حاویہ۔ میں اس سے پڑھ کے کچھ کہنا چاہتا ہوں، جو امیر معاویہ کو ذل کہے، ذال کہے، مذل کہے، اور میں تو نہیں لے کے گیا، یہ تم مدرسہ میں بیٹھ کر کے عقیدہ تحاویہ پڑھاتے ہو۔ میرے پیو انہی سے لکھی تو آڑے بزرگاں نے لکھی ہے، یہ عقیدہ تحاویہ، یہ عقیدہ ہے، عقیدہ 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 تمام
मदारिस अल अरबिया के तमाम मदरसों में ये निशाब में शामिल है। अकीदत तहाविया में लिखा है कि जो अम्र बिन आस को मुआविया बिन अबी सुफियान को ये कहे कि वो गुमराह थे, ऐसा बंदा इस्लाम से खारिज है। अकीदा है अकीदा, और अकायद पे समझौते नहीं हुआ करते, चमड़ी उधड़ जाती है, अकीदे नहीं बदला करते। खैर मैं बात अपनी करने लगा हूँ, तो मैं बात ये समझाने लगा था, हमें यही तो समझाया जाता है कि हमें आले मोहब्बत से भी उल्फत को रखना चाहिए, हमें असहाबे पैगंबर से भी उल्फत को रखना चाहिए। मुझे उन्हीं से अकीदत है, मुझे उनसे अकीदत है, मुझे उनसे मोहब्बत है, मुझे उनके साथ प्यार है। इसीलिए मैं आले मोहम्मद की भी तुम्हें वसीयत और नसीहत करूंगा, उनसे अपनी अकीदत को हमेशा बहाल रखिए। असहाबे पैगंबर से भी मैं अकीदत की यही सबक से जाना चाहूंगा कि इनसे भी अकीदत को रखिए। वहां देखिए तो पैगंबर ने जो कहा, एक हदीस तैयबा मुझे याद आई, अल्लाह के पाक पैगंबर ने कहा, रहमत कायनात ने कहा, इमामुल अंबिया क्या कहते हैं, फरमाया मनिस्ताना आहदम मिन वुल्दे अब्दुल मुत्तलिब, जिसने अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब की नस्ल में से किसी के साथ नेकी कर दी, बदम काफिर हो और उसका बदला और औलाद अब्दुल मुत्तलिब दे नहीं सकी है, तो कयामत वाले दिन उसके एहसान का बदला मैं मुस्तफा खुद उसको दूंगा। ये मेरे पैगंबर ने कहा है, और किस लिए कहा है, अपनी आल के लिए कहा है। और यही जुमला मैंने देखा है तो नबूवत बोल पड़ती है। पैगंबर क्या कहते हैं कि मैंने सबके एहसान के बदले दे दिए, इसमें मेरे ऊपर नेकी की है, मैंने सबका बदला दे दिया, लेकिन एक अबू बकर ऐसा है कि जैसे नेकी और एहसान का बदला वो मैं नहीं दे सका हूं, इसकी नेकियों के बदले मैं रब पे छोड़ता हूं, मेरा रब जाने तो अबू बकर जाने। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी पैगंबर ने कहा है कि इसका बदला कयामत वाले दिन मैं रब से दिलवाऊंगा। बात अबू बकर की आती है तो जुमला ऐन वही है, बात आले पैगंबर की आती है तो जुमला ऐन वही है। यहाँ भी पैगंबर लम युकाखे कहते हैं, यहाँ भी पैगंबर लम युकाखे कहते हैं, वहाँ भी पैगंबर कहते हैं कि मन्ना अलैया अबू बकर, मुझे अबू बकर के एहसानात हैं। यहाँ भी पैगंबर कहते हैं मनिस्ताना अहदन, कि जिसने किसी एक पे एहसान किया हमारे अबाओ अजदाद में से, अगर वो बदला नहीं दे सका है तो कयामत वाले दिन मैं ये बदला दिलवाऊंगा। रब्बे जुल जलाल की किबरियाई की कसम है, मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, इस पर जब उठा सिद्दीक की सदाकत के लिए, इस पर जब उठा ले सिद्दीक के तकद्दुस के लिए, इस पर जब उठा ले सिद्दीक की वफा के लिए, इस पर जब उठा ले सिद्दीक के प्यार के लिए, इसी पर जब उठा ले आले बैत के नमूस के लिए, इसी पर जब उठा ले नमूस सहाबा के लिए, इसी पर जब उठा ले नमूस आले बैत के लिए, ये पर जब उठाएगा तो मेरे रब ने पैगंबर ने यहाँ भी कहा था कि बदले मैं दिलवाऊंगा, यहाँ भी कहा था बदले मैं दिलवाऊंगा। नौजवान कह रहे थे हम जाने दे देते हैं, यहाँ जान देना एहसान है, हम जान देना चाहते हैं, और जान देने के लिए कोई सियासत पे देता है, कोई जमीनों पे देता है, कोई जमातों पे देता है। मैं सिद्दीक के लिए देना चाहता हूँ, मैं उमर के लिए देना चाहता हूँ, मैं हुसैन के लिए देना चाहता हूँ, मैं अली के लिए देना चाहता हूँ। रब्बे जुल जलाल के पैगंबर ने जैसे वहां कहा, इंशाअल्लाह नज़ीर दिन क़यामत का आएगा, मेरा पैगंबर सामने आएंगे, हम जब सामने आएंगे तो पैगंबर कहेंगे आओ मेरी तरफ, जरा मेरे करीब आओ, सिद्दीक वाला इधर आ, उमर वाला इधर आ, अली वाला इधर आ, हसनैन वाला इधर आ, हसन वाला इधर आ, तुम्हारे बदले दुनिया में कोई नहीं दे सका। क़यामत का दिन है, आज मेरे पास आइए, तुम्हारे बदले के लिए मैं रब से मांगूंगा, रब बदले खुद अता कर देगा। तो ये पैगंबर की दो जमातें हैं, आले पैगंबर की और असहाबे पैगंबर भी। हमें दोनों के एहतराम का सबक है, एहतरामी का सबक बोलो थक गए आधे नमाज अदा करोगे।
तो करीब आइए, बात पे ख़त्म मिलाना चाहूँगा। मुझे तंज दिया गया था, तुम नहीं मानते हो। मैंने कहा तुम नहीं मानते हो। मुझे कहा था तुम नहीं अच्छा समझते हो। मैंने कहा तुम नहीं अच्छा समझते हो। मुझे कहा था कि तुम नहीं मानते हो। मैंने कहा कैसे नहीं मानते? कहते हैं नाम नहीं लेते हो। क्या हमारे स्टेजों पे अली का नाम आता है कि नहीं आता है? लेकिन इससे आगे जाना चाहूँगा, टाइम मेरे पास बड़ा मुख्तसर है। अगर इसी पे बात आई है तो आज मैं टक दे के जाना चाहूँगा। मैंने कहा था एक टेक्स्ट में तुम्हें थोड़ा सा दे के जाऊँगा, और वो मैं टेक्स्ट ये देने लगा कि आप इसी पे तराजू लगा लेते हैं और इसी पे फैसला कर देते हैं। आमद को सियाल की धरती वालों, आज मैं ये तराजू लगाने लगा ताकि तराजू पे पता चल जाए कि कौन इन्हें मानता है तो कौन इन्हें नहीं मानता है। अली और मुर्तजा को जाकर के देखिए, जनाब सैयद अली और मुर्तजा के 18 बेटे हैं और 18 बेटों में से तुमने 2 की इमामत का कौल किया। मैं तो सबको रहबर और रहनुमा मानता हूँ। जनाब हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु के, जनाब हसन के 8 बेटे हैं, तुम उनमें से एक की भी इमामत के कायल नहीं। मैं उनमें से हर एक को एक इमाम मानता हूँ। जनाब सैयद हुसैन के 4 बेटे हैं, बाद में 6 बेटे भी लिखे हैं। तुम उनमें से एक ज़ैनुल आबिदीन को अपना इमाम मानते हो। मैं तो सभी को पेशवा मानता हूँ। जनाब ज़ैनुल आबिदीन के आगे 8 बेटे हैं, तुम उनमें से एक को इमाम मानते हो। मैं तो सभी को इमाम मानता हूँ। इसलिए कि ये घराना पैगंबर का है, जो मेरे पैगंबर का घराना है, उसमें से हर फर्द मेरे लिए इज्जत और एहतराम का सबक है। उनमें से हर फर्द मेरे लिए एहतराम का सबक है। मैंने जहाँ पे ये कहा, मैं बादशाह वफा कहता हूँ, वहीं पर मैं वाले बैठे पैगंबर, मैं ये भी बात कहता हूँ। मैंने ये लइये में अर्ज किया था, 1 घंटे पे मैंने कहा आओ फिर बात कर लेते हैं। फिक्र यजीद तुम्हारे पास है या मेरे पास है? हमें हुसैन सबर देता है, मेरे पास सबर है। मुझे हुसैन कहते हैं टाइम पे नमाज पढ़, वो टाइम पे नमाज पढ़ना मेरे पास है। ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं ये कातिल पीटने वाले हमारे हैं, ये बताना तो मेरा भी हक है कि मैं भी बताता हूँ। बता तू है या मैं हूँ? इसलिए मैंने कहा पैगंबर तो आलम के घराने में थे। सैयद ज़हरा को देख लीजिए, वो भी पैगंबर का घराना है। रुकैया बेटे रसूल है, वो भी पैगंबर का घराना है। ज़ैनब बेटे रसूल है, वो भी पैगंबर का घराना है। उम्मे कुलसूम बेटे रसूल है, वो भी पैगंबर का घराना है। उम्मे कुलसूम बेटे अली है, वो भी पैगंबर का घराना है। और जैसे घर में चली गई है वो उमर इब्न खत्ताब भी इसी जोड़े से, वो भी तो घराना वही का बनता है। यहाँ बुलास को लीजिए, वो भी वही का बनता है। हजरत अली के बेटे हैं, वो भी वही के बनते हैं। हसन के बेटे हैं, वो भी वही के बनते हैं। हुसैन के बेटे हैं, वो भी वही के बनते हैं। तो मैंने तारीख में नजर दौड़ाई, तुझे एक याद है कि अली असगर बच गया था, तुझे एक याद है तूने झूला बनाया, अली असगर का बनाया। तुझे अकल ना आई कि झूले अली असगर के नहीं बनते। वो 18 साल का बच्चा नहीं, 18 साल का शेर कंजर है, बीमारी ने शहादत से बचाया है। लेकिन एक और भी बच्चा है जिसे मुअर्रिख ने लिखा नहीं, लेकिन मुझे इब्न कसीर बताता है कि जैसे यजीद का दरबार था, उस यजीद के दरबार के अंदर एक बच्चा मासूम आया है। वो बच्चा यूं बैठा हुआ था और उस बच्चे को यजीद ने मुखातब करके कहा, ये मेरा मुंडा बैठा है, आज लड़ाई करके देखा वो जीते या मैं जीता हूं। वो बच्चा बोलता है यजीद यूं बात नहीं चलेगी, एक तलवार उसके हाथ में दे, एक मेरे हाथ में दे। फिर देखते मैदान में खून हुसैन कौन होता है, खून यजीद कौन होता है। फिर पता चलेगा कि यजीद उस वक्त तक मुस्कुरा के कहता है हर तरीके हय्यत और इल्ला हय्यत, ये सांप का बच्चा वो सांप ही जना करता है। ये जुमले उसने कहते, लेकिन जो मैं बताने लगा हूँ ये एक बच्चा है, इस बच्चे का बच्चा ना तारीख बताती है। ये मलंग नहीं बताएगा ये सच का दूसरा बच्चा था, ये सफेद नहीं बताएगा ये सच का दूसरा बच्चा था, ये दस्तारे नहीं बताएंगे ये सच का दूसरा बच्चा था। लेकिन तारीख बताती है हुसैन के 2 बच्चे हैं जो बच जाते हैं, हुसैन के 2 जिगर है जो बच जाते हैं, हुसैन के 2 बेटे हैं जो बच जाते हैं। एक को तारीख कहती है ये ज़ैनुल आबिदीन है, और छोटे को कहती है इसे उमर बिन हुसैन कहते हैं। ये बेटा उमर का है, खून जिगर हुसैनी है, ये उमर है खून जिगर हुसैनी है, ये उमर है हुसैन की मोहब्बत है, हुसैन की उल्फत है, हुसैन की चाहत है, हुसैन का खून है, हुसैन का लख्त जिगर है, इसका नाम उमर है। अली को देख लीजिए, अली के 18 बेटे हैं, 18 में से नस्ल अली 5 से चली है। अली के
मुर्तजा मेरे पीर की बे औलाद वो आज भी दुनिया में बाकी है। उसकी नस्ल में एक आता है जिसे हसन कहते हैं, नस्ल अली बाकी है। वो फुरैन की वजह से नस्ल अली बाकी है, अब्बास की वजह से नस्ल अली बाकी है, मोहम्मद रसूल की वजह से नस्ल अली बाकी है। तो एक बेटा अली का है जैसे अली की नस्ल वो आज भी बाकी है। तारीख बता दो सही वो बेटा कौन था, तारीख बता दो सही वो बच्चा कौन था, तारीख बता दो सही वो फर्द कौन था, तारीख बता दो सही वो शहजादा कौन था, मुल्ला बता दो सही वो बंदा कौन था, सैयद बता दो सही वो शख्स कौन सा, पीर बता दो सही वो शख्स कौन सा, स्टेज पे बैठ के बता दो सही वो कौन लगता है। अरे चुप्पा पहन के ही बता दे, दस्तार लगा के ही बता दे, सीना कूट के ही बता दे, चेहरे पे मिट्टी डाल के बता दे, बाल नोच के बता दे, बाबा करके बता दे, या है करके बता दे, या खुश होकर बता दे, या रो करके बता दे। नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ वो नहीं बताएगा, हम बताते हैं वो नहीं बताएगा। वो मेरी जबान बोलेगी, इसलिए कि मेरी जबान पे उसका नाम आता है, चट्टान पैदा हो जाती है, वो नाम आता है, सीना मचल जाता है। तारीख कहती है अली के 5 बेटों में से ये 5वां बेटा है जैसे अली की नस्ल आज भी बाकी है। उस बेटे को तारीख अली का बेटा उमर कहती है। क्या कहती है? बोलो क्या कहती है? उमर कहा जाता है। तो अली का बेटा उमर हमारा सीना ठंडा हुआ, हजरत हसन का बेटा उमर, हजरत हुसैन का बेटा उमर हमारा सीना ठंडा हुआ। ये तारीख दोहराना नहीं चाहूंगा कि किस किस के नाम यहाँ पर आए हैं, तो बात को याद रखिएगा। यही सबक था और इसी सबक के देखा तो बेअदबी उठी है, देखा तो लोग बकने लगे हैं। लोग आजकल एक वजह से वो बड़ा ही हमारा सोशल मीडिया पे नौजवान एक्टिव है, उसे इस बात का पता ही नहीं चलता है। मैंने कहना क्या है, वो आजकल एक थोड़ा सा इतिहाद हुआ है, वो इस इतिहाद के पीछे लग दौड़े हैं, इधर से भी गाली तो उधर से भी गाली। हम गालियों के कायल नहीं है, इसलिए कि ये इतिहाद इस अंदाज से अगर मेरा मुल्ला कर जाए थे हलाल है, उधरों कर जाए थे हराम हो जाता है। हमें इसलिए कोई गल नहीं है, हम किसी पे कीचड़ उछालना चाहते, हम इतना जरूर बताना चाहेंगे कि जो असहाब पैगंबर के खुददार का वफादार होता है वो दीन और मिल्लत का असल में खद्दार होता है, दीन और मिल्लत का नुकसान पहुंचाने वाला वो है। इसलिए मुझे उसकी बात नहीं है। हाँ, मैं तुझे बता के जाना चाहूंगा कि इत्तेहाद किससे किया जाए, जिसका अपना तो कुछ बनता हो उससे इत्तेहाद किया जाता है। जिससे तुम्हें बता तुम बैठे हो खत्म नबूवत का डाका वो डाले, फिर इत्तेहाद काहे करे गया, खत्म नबूवत का चोर वो बने, इत्तेहाद काहे करे गया। मैं अगर कहता हूँ तो मुझे मुतशद्दिद कहा जाता है। ये लाहौर से किताब छपी है, उस किताब का नाम है अकीदा इमामत और खत्म नबूवत। उस पे दर्जनों अकाबिर के नाम मौजूद है। उन अकाबिर ने एक एक करके लिखा है कि अकीदा इमामत हकीकत है, खत्म नबूवत का इनकार है। तो खत्म नबूवत का बागी अगर मिर्जाई की सूरत में आए हमारा भाई बन सकता, बोले नहीं बन सकता, इसलिए कि वो मिर्जाई है, ये मिर्जाई भेजी है, इसकी वजह से खत्म नबूवत का बागी है, मेरा भाई नहीं बन सकता है। तो किसी और सूरत में कोई आए खत्म नबूवत का बागी बने, वो हमारा भाई बने, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसने तुमने बिठाया खत्म नबूवत का बागी बना, हक नमाज बोला था, खत्म नबूवत पे कीचड़ से उछाला, हक नमाज बोला था। अल्लामा सिद्दीक़ अकबर पे कीचड़ उठाया, अल्लामा हक नमाज बोले थे। उमर बिन खत्ताब पे कीचड़ उठा, हजरत अल्लामा हक नमाज बोले थे। हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान पे लोगों ने उंगली उठाई थी, हक नमाज बोले थे। हक नमाज का सिलसिला ये चलते चलते आज तक कायम है। इसी परचम को लेकर के साहिब शाहजहां को देखो, यही परचम उठा के खड़े हैं। जमात की क़यादत को देखो, अल्लामा लुधियानवी को देखो, इसी परचम को लेके खड़ा है। सिद्दीक़ के तकद्दुस के लिए खड़ा है। उसके बुढ़ापे को देख लीजिए, तुम्हारे बूढ़ों के ये गोले जवाब दे जाते हैं, उसे तो देख लीजिए जैसे कई कई दिन गुजर जाए मगर वो घर नहीं पहुंचता है। सिद्दीक़ के तकद्दुस की जंग कभी ऐवान में जाके लड़े, उसे लुधियानवी कहते हैं। कभी जाकर मेहनत से जंग करे, उसे लुधियानवी कहते हैं। अल्लामा मुआविया आज़म को देखिए, वो कराची की सरजमीन से उठने वाले सितारे हजरत अल्लामा और फखरुद्दीन को ले लीजिए, वो आज उठे हैं जगह जगह। यही परचम था, यही पैगाम था, यही नाम था, यही चर्चा था
کی مرضی ہے وہ کیسے زبانی ابن خطاب پہ لیتا ہے مجھے پیش تو کر دینا چاہیے آج عزم کیجئے پرچم کو لہرا کے تمہارے ہاتھوں میں تو پرچم نہیں ان ہاتھوں کو اٹھا کر کے ذرا عزم کیجئے ایک ایک بندہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو کر میرے ساتھ جواب دے کہ انشاءاللہ العزیز صداقت صدیق کے لیے ہم کل بھی کھڑے تھے ہم آج بھی کھڑے ہیں ہم کل بھی چلے تھے ہم آج بھی چلے ہیں ہم کل بھی جماعت کے ہر ایک بات کو لے کے چلے تھے ہم آج بھی لے کے چلے گئے ان جوانیوں کو لے کے کیا کرنا جو صدیق کے قربان نہ ہو جائے ان سروں کو لے کے کیا کرنا جو صدیق کے کائنات پہ قربان نہ ہو جائے ان جوانیوں کو لے کے کیا کرنا جو حسین پہ قربان نہ ہو جائے رب عزت جلال کی کبریائی کی قسم ہے حشر کا ٹائم ہے میرے ربا یہ مقبولیت بھی کھڑی ہے میں کھڑی میں تجھے دعا کرتا ہوں ایک ایک بندہ کھڑے ہو کے یہ عزم کرنے لگا ہے میری جوانی ہے جو صحابہ کے لیے میری جوانی ہے نبی کے یاروں کے لیے میری جوانی ہے نبی کے آل کے لیے میری جوانی ہے نبی کی اصحاب کے لیے میری جوانی ہے نبی کے گھرانے کے لیے میری جوانی ہے نبی کے وفاداروں کے لیے میری جوانی ہے نبی کے یاروں کے لیے انشاءاللہ زندگی کا جب تک آخری قطرہ جان میں باقی ہے اصحاب پیغمبر سے ہم وفا کرتے بلند آواز سے ہم وفا کرتے مت بھول جائیے گا ہم وفا کرتے ہیں اور جن وفا والوں کو وفا کہتے ہیں اسے کافر کہنا بھی ہمارا عقیدہ ہے طبیعت خراب ہونے لگی ہے علامہ حق نواز نے سٹیج پہ ان کو مسلمان کہا تھا بولو مسلمان کہا تھا تو جب اس نے نہیں کہا ہے تو تم حلوے کی پلیٹ پہ انہیں مسلمان بنانے لگے ہو سوال پیدا نہیں ہوتا ہے ہم نے جو کل کہا وہی آج کہتے ہیں جو کل بتایا تھا وہی آج بتاتے ہیں انشاءاللہ اس بات کو آج گواہ بنا کر کے میں پورے مجمع کو اس سبق اور درس دے کے جانا چاہوں گا احمد پور سیال کی سرزمین کے لوگوں اسی احمد پور سیال پہ ہونے والی جگہ کرمراجے کو حق نواز نے کہا تھا نیا یقین آتا کہ کرمراجے دے بڑیریا کو جا کے پوچھ لے دشمن رسول کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے رب عزت جلال کی کہ بھائی کی قسم ہے یہ آنکھیں ڈالنا ہم نے حق نواز سے سیکھا ہے یہ آنکھیں ڈال کے بات کرنا ہم نے حق نواز کے درس لیا ہے اور دشمن اصحاب پیغمبر کے سینے پہ چڑھ کر کے ہم منہ ڈھکے رہ جائیں گے اصحاب پیغمبر کے سینے پہ چڑھ کر کے حق کی باتیں اصحاب کی باتیں نام کی باتیں حق کی باتیں صداقت کی باتیں سناتے ہیں انشاءاللہ سناتے رہے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی